Khabangni takuk te bokuk chong norok jotono saimano je laithanai salsek kisa sekang Tripura hasteni mukhyamantri je bo bishes kai illegal migrant no tuine je kok samani onya khaiba aroni jara phatini phainarok no tiklainani bagui je kato biar je bitti bosor je bo samani abo actually thikya bo abo boroni mani saka जों साइमी हाइपानो साइमान खामोनो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल जखन आइन उंथांग एक उंथांगो आज बरावनो केंद्र सरकार कैसा सर्कुलर जारी खाइजाका जे 2014 सालनि 31 तारिख डिसेम्बरनि बिसिङाव जारा फाइनाय रकनो बरनो जे सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिलनि बिसिङाव खबजाकनाय tabuk fano chini demand ba chini Tripura saroni sanmani abo kintu जों nabuya जों जखन saithanga kai जों naimani ingkai agi chini main demand tongmani 1961 aboni pore जों saka ঠিক আছে 61 এফানো 1971 24 মার্চ পর্যন্ত যে বাংলাদেশ নিজে ফাইনাল ন বংন পুশব্যাক খাইরানা নতুন কেতাবুক তিনি আর টাস্ক ফোর্স গঠন খাইজাকা টাস্ক ফোর্স গঠন খাইকা কিন্তু অ টাস্ক ফোর্স যে গঠন খাইমা মখা লোক দেখানো বড় খুলনা বাগে সিমিছে অববাই কোনো फातानि बरक न बांग्लादेशी न तिक्लाइनानि मत कोनो लामा नुहुरिया ताङै नुहुरिया निनारो चिन बरक मांनि माथाम तंफानो बंनि बरक मामां आर भाई नाय बुंदिकी सिस्टेम नाय ताम चेक खाइजांनाय बनकी आधार दा चेक खाइनाय ना भोटार आईडी कार्ड दा चेक खाइनाय ना रेशन कार्ड दा चेक खाइनाय ना ताम चेक खाइनाय आबुनि कोनो क्लैरिफिकेशन जायगिया Kabuni bagai मुख्यमंत्री जे कक सामानि 2014 नि 31 तारिख डिसेम्बर पर्यन्त नि सिमि जे कक सामानि आबो जों मुतै जों मानिया जों आबो मानिना कइया जों आबोनि पक्षे करै सिनि कंकाय जे त्रिपुराव लक्ष लक्ष जे फातानि बरक विशेषकर बांग्लादेश नि बांगाली रक बंनि একটা টার্গেট তো বরক বাঙালি ন টার্গেট যে বরক থুরকসাং টার্গেট মুসলিম টার্গেট কিন্তু আরো इलिगेल तो सबसे बिसिंगार बांगाली से बिसि बले तिनी इंडियानि बिसिङाव हाबि मानि बियांदि थांबा त्रिपुरानो करिडोर स्रामखौ नाबले बरक बो त्रिपुरानो करिडोर स्रामैनो तिनी बायरा थाङै मानजागै दङ बे ताबु गरनि बागै के जे सामानि इंकाय ताबु तिनिनि जे मीटिंग जे निर्वाचन कमिशन भारतनि निर्वाचन कमिशन चीनी बुबाग्रा कोइमा बाई बो तिनी जे मीटिंग आसुमानी ओ मीटिंग अमनो सिद्धांत अंथं जे बिहारो जेबाबे काई भोटार लिस्ट नायै जे एकटार पर एकटा चेकिंग खालायगा बरनो चेकिंग खालाय रिमाने परे तिनी साइथांगा काई हाफ कोटिनि मतो 50-54 लक्ष आरो इलिगेल बररकनि भोटार लिस्ट आरो नुकजाखा अमाइते त्रिपुरा खाइनां थं सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट नि गोबां मानसिनि सेंट्रल गवर्नमेंट साख्रि खाइनाय दङ अमरंग तुबैनाय एबं 1971 1961 नि सेंट्रल गवर्नमेंट जे आरो त्रिपुरानि जे पेपर सगिमानि फाइनल भोटार लिस्ट फाइनल आईडी कार्ड फाइनल जे रेशन कार्ड अब तो बसर ब्रुम ब्रुम थांतंले दिल्ली तो आ कागज तो तुबु जखन चेक खाइनाय नो आफ्रोनो परिष्कार थानाय जे अरो त्रिपुराव जे इलिगेल माइग्रेंट साबो अरो कि रोहिंगा दा ना अरो बांग्लादेश नि दा ना अ जायगायाव कोनो अन्य कोनो दा যদি
chini bisingo pano otat chini ST ni bisingo pano sengkri ini saya kabang ma tahu chini ST ni bisingo habu tu tahu kabang ma habjak kebo Arunachal Pradesh ni kebo nini Mizoram ni kebo Bangladesh ni phainai bisi dam ni rang bai jaga painai kabang ma dokol khai tongo abo chini pokhe birat khoting nai aborong no naikolna ningtong rajya sarkar শুধু bini daitto ya rajya sarkar ni daitto bai khaike angkai oro kaisa pano khoroksa no pano illegal migrant kari mangla जों बराबरै न केन्द्रीय स्वराष्ट्र दप्तर न जों बार अनुरोध खायो आगिबो खायो तागो खायो जे अन्तत केन्द्रनि कायसा कमिसन गठन खालायो जे चिनि जावरा जे 8टा जिल्ला दंमोन 8टा जिल्लायाव जे सब डिविजन दंमोन ओ सब डिविजननि आन्डाराव कायसा जायगायाव समस्त इलिगेल रंनि बंनि जे पेपार्स रक भोटार आई कार्ड आधार कार्ड বা নিনি রেশন কার্ড বা বংনি যাবতীয় বড় মুফুর ফাইকা বড়নি ফাইকা ভাইকে ফাইকা বড় অনেক জায়গা অনেক ফুরুংনাই কেউ ফুরুংনাই পুলেও কাগজ ফুরুংনাই বড় বড়নি বিলুনিয়া বড় পাথারে নিফম ফুরুকা ব আ কাগজ তলাঙ্গি ধর্ম নর জায়গা পাই তুমি নাই বংনি আত্মীয় তংখাঙ্কাই কিন্তু আসলে বয়ং বাংলানি ফাইयै আরো পুলা কাগজ খাইমানছে সিমনানি কাগজ ফুরুংনাই अमाके त्रिपुरा से एलाकाव गोबां जायगायाव ताबो रेशनो से गोबां बुमुं रजाक बरखाय करै तिनि रेशन कार्डखाय आमपि वानजिरंनि बुमुं तिनि वानजि गोबां चिन्तानि रिपोर्ट फैका जोंहाबो डिएम रंनो जों सिदि रका बरबाय साइमांखा ब जायगायाव बिसि खायै गोबां खायै बांलादेशनि इलिगेल माइग्रेन्ट हाबि दं फैका ताव गंनि बिसिङाव तिनि त्रिक सालायनाय माचांखा कारण खून खाराबी दर्शन गोबां बंनि अनेक बाङै थाखा आबनो किरि जागैनो तिनि त्रिक बंनि बिसिङाव बखंमा पेप्लाखा गाबोनि बागै जों आसा खालायो केन्द्र सरकार थानि अबनो चिनि डिमान्ड जे अन्तत पक्षे जे केन्द्र सरकार डाक्ति त्रिपुरानि जे अरो जे इलिगेल माइग्रेन्ट रंनो कारना बागै केन्द्र सरकार कायसा टास्क फोर्स गठन खायनांगौ अरनि तावक जे अर डीएसपी लेवल बा अरनि तानबा एसपी लेवल आबो बाइया अन्तत सेंट्रल गवर्नमेंट नि प्रतिनिधि तंनांगथुं सेंट्रल कमिटि न अबनो नायकल नांगथुं राज्य बाय कोनो मते इनिया हामबाय अबो तो बिनि मनगरा खाय दंमोन जुले अबो तो मानिक साहानि मनगरा निसै बिनि इच्छा मतो कमिटि खामानसै अब सेंट्रल गवर्नमेंट बनो कोनो दिन साया जे नों टास्क फोर्स जेहेतु जों जखन साखा बिटिसि बिधान माखायनाय इलिगेल माइग्रेन्ट माकारिनाय मिसिल मिटिं खायै आरो बरक तिखाय माबायाबले काम अरनि सिनि सामुंना नांनाय कार्ड अफ इयार एवं डेट नों फिक्स के मारनाय नों नोंगरा एक 2014 नि साइरि माबायाबले आर नों नायनाय दि बैसाव अनेक साव चिन्नातार बसाव जों साव ठीक न हे ओ गुजरात का हाइके कारि आर अरे कारिने साव आरो गुजराती रखि कारिबले दिनर कारिने साव नाय नोंगर राजनीति नेतार कारिनाय कारिने प्रशासननि बरक सिंनायबले जे आरोनि जे प्रशासननि जे बरक आसाम जेखेम अहमिया बरक और टास्क फोर्स खेबन कोनो असुविधा करी सब इलिगेल बरक काम के सेमानो दिनै कुक्राझाराव फानो थं दिनै धुबरी फांथं डिब्रुगड़ाव फांथं प्रपार आसामाव फांथं दिनै आङो पाथरकान्दी फांथं बरं आरो बरक लंइमानो जे साबा आसलो विदेशी साबा फातानि बरक তিনি পশ্চিম বাংলাও তিনি বুরুং দं তিনি মমতা ব্যানার্জি আপনি পক্ষেঙ্গি কক সাই দं কিন্তু কয়দিন বকক সানাय বিনারে যে আবাবে বড় বাঙি দखा তিনি এত নাইঠক লাইজै বিহার গভর্নমেন্ট এমন ভাবে নীতিশ কুমার सेंट्रल गवर्नमेंट
ইলেকশন কমিশনও তো যেভাবে একটা ব্যবস্থা খাইকা আবো তো সাংঘাতিক কাহাম থাকা আন্দোলন খাই নাংলিয়াবলে যত মানজা কাতাও যত মান হনাই উপায় করে লাইনে লাইন তাও লাইন রই মাতং চিনরবা আবনে খাইনাংথং আবো মানিক সরকারনি ককবাইয়া কেন্দ্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীনি ককবাই নাংথং কেন্দ্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবন নাইকল নাংথং অবন নাইকলই যে অরিজিনাল যে বিদেশি মন্ত্রীরা মানজাক চিফ মিনিস্টাররা মানজাক প্রজারা মানজাক আফ্রু আফ্রং নাই কারণ চীনর তো গোबां जों नुजागै दं তাও जों साइमानो कागजे कलमे বিভিন্ন মিডিয়ানি থ্রুতে जों साइमानो अ মিডিয়া बं बरंनि बिसिङाव মিডিয়া অরনি চিফ মিনিস্টার আগে বড় তমানে আগেনি চিফ মিনিস্টার বড় তমানে আবো তো বড় সাইমানে বলে বড় সাইমানিত কারি লাইবলে অরনি মুখ্যমন্ত্রী যখন সময় তাঙ্গো আরো বাজি ফুটিলাইও সাউ বাজি শক ভাইকে বাজি শক লাগে না দশর দেব মুখ্যমন্ত্রী পুরো তো ওয়াল টিং কোনো জায়গা ফোন বাজি শক নাই করিবলে হাই আরেবা আবনি বাগিনো অরনি ইলিগেল মাইগ্রেন্ট অবরণকারী রহ কাঙ্কাই ত্রিপুরাও শান্তি ফাইনাই ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারক শান্তিতে বসবাস খাইমাননাই তংইমানাই তংসাং তংমানাই কিন্তু অর চিনি কখে অরণ দুঃখ নামো চিনি অরণ তিনি যারা জাতীয় দল খাইতংনাই রক ত্রিপুরা সানতেই যারা রাজনীতি থংনাই রক ও বিজেপি পাংতং সিপিএম পাংতং কংগ্রেস পাংতং একটা কক সালিয়ে বরক ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বাগে একটা কক সাইয়া ভাইকে ত্রিপুরা সানো রাং বাই ঠকইমান ভাইকে ত্রিপুরা সানো বং দলত বুইমান নাংনুইয়া কক সাউই মিথ্যা কক তাতাল কক সাউই অবশ্যই যত্তনি সে বংনি মানে খুকতুই থামপুই রমনা নাই তিনি রাধা বাবু সঙ্গে বুকুতুই তাঙ্গি ইলিগেল মাইগ্রেন্ট কক সালে শুরু বুইনামাই আছে শুরু তংবা তিনি গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন খাই থাঙ্গা नोंलाय तामासो बखरगनि नियाबो हगि कलै जाखाबा इसेका सुना नांबानो बोसोर दिन परे सगैनो ताम साबाय मालायनो तामंनो नरखायतांग आसुक दं नरखायतांग ता हिंदी कक सादी चिरि खगि अ समयचा कि सुरु त्रिपुरा मता खायनाय आईपीएफ खायनाय बा तिनि कांग्रेस खाय बंनि देबा मत सारा त्रिपुरा सारनि बागे बिसि अर बंनि भबिष्यतनि थिनांगो दुख कष्ट माननाय बले अबनो जरे जों ताउनो सुहागा खायमियाखाय सुदु यासे सुलायनानै जे सामं गाहाम दांनाय बनो यासे सुरसिनाय बर अबायके डेमिज खायनो बागै अनेक बरनि वानसुमानि सीपीएम बामतिनो बीजेपी बामतिनो इलेक्शन गाना फायुका अबनो तुई बरनि कोन वानसुमान क्रै मंथन त्रिपुरा जनजाति मोर्चा नेतारं तुई मंथन खेले तबु तामो একটা লক্ষ্য তামো এডিসি ইলেকশন জেসকে জিদি নানগাই তাতাল মাতাল সাইপানো রাং রং বুরুং বুরুং রাং রুই ও ব্লক নি বিএসসি চেয়ারম্যান বংনিনো ব্লক নি ও বুরিচুপুরানি মুখ্যমন্ত্রী জনযোজনা জনজাতি যোজনা বুং রুই আরনি অমুংনি সমুংনি তামুংনাই আববাই নিনি জাতি তংলাক নিনি সিটsi কমিথানাই नों आबै तांनाय अरे एडिसि सिमिजि दिउই जों दिनै एडिसि तंगसुंनो रां हर जायगा पेंशन थिमतो रिमिया चाकरि तलाङि मैया लामा रिमिया तुई थिमतो रिमिया आरो आबोके बरक सागला बरक तंफुरुकै তিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি এডিসি এলাকাनि স্কুলनि ও 10 শতাংশ বাগিবা তিনি 25 বছর এক নাগারে ক্ষমতা তঙ্গই সিপিএম তিনি এডিসি এলাকাनि উন্নয়ন বাগে একটা কিছু খেলেনলিয়া রায় কেন্দ্র সরকারনি আফু কংগ্রেস সরকারনি नीति आयोग नि रांगमान का न किसा तांखा ओ सिगला हाम ता नंग मुखाम हनै के फुनुका आबुने परते किछु करिया जे रहमानि आबुनो सतिबाबो खालाय जागलिया ताबो तो सेम न अरे जे जागाय थाङै ब्लक थाङै मुख्यमंत्री मंत्री रक थाङै नाय गोबांमा दार्ति जतन तम अभियान रक खालाय मानि बिरसा मुंडानि 150 बছর जन्म 100 বছর पूरण खालायो हरैनाय जनजाति उन्नयन बुङै जे खायदों आरो ताम खायजाकबा किसे मिसा ब्लक थाङैनाय किसे मानि बागै काफाखिया सारा बसरनि बागै पैसा तासो ताइ ताम बागनाय बाबरक ना चाकरि तलांजागौ ना पार्मानेंट सल्यूशन कोनो रिजागौ ना दुकाननि बागै नै त्रिपुरा सानाव आलादा कोनो
लोन टुननि बेबस्था खारि जागौ बेंक थांगौ मुद्रा लोन बेंक थांगौ एसटी कॉर्पोरेशन लोन जों जत्न नुजाक कक बायसिमी किन्तु सामुंआव गोरै आवसे जासल कक गोबां स्कुल तक बन्द होना नाय दं जों टीचार रिक्रुटमेंट खालामिया बार बार राज्य सरकार साइ दङ ना बावबो खालामिया बंनि बाहाय दं राज्य सरकारनि गोबां एसबी स्कुल हाई स्कुल तक बन्द होना नाय दं आबरनि बागैनो जों जत्न थानसा खालाय मुभमेन्ट माखायनाय ओ इलिगेल माइग्रेन्टनि बागै थानसा नांगौ जों तक जत्त और कोनो पार्टी या जाति से जत्न जों थानसा खाय जों कराखाय दिनै डेविड मुरासिनो सापर्ट माखायनाय बबाग्रानि जेताव निर्वाचन कमिशन बाय जेबाबे हाई लेवल न तुई जे दिल्लीयाव जे आसुगलाय दंमानि अमनमो नों प्रशंसा माखायनाय जे कोनो दिन केबो कोनो राजनैतिक दल खालायमानियाखौ दिनै बखलाय फुनख्रंखा आबो कि सेदा खालाय दंखा दिनै कोनो राजनैतिक दल दिल्ली बाय एकॉर्ड खामियाखौ हयतो रिना लेरि मानो यूजेस एकॉर्ड खायखाय दिल्लीयाव इंदिरा गांधी नामलो 6 शिड्यूल तो फैया हयतो लेरि मानो दिनै बबाग्रा जे एकॉर्ड खामानाव माननाय चिन बिश्वास केबाने गोबां दङ नोंबो गोबां त्रिपुरा साबो काजै वाना जांनाय करि फायदि जों जतन थानसा खालायो इलिगेल माइग्रेन्टनि बिरुद्धे लड़ाई खालायनाय अ लड़ाइयाव निनिबो लाबुंनाय आनिबो लांनाय आनि थिनां निनि जतननि थिनां लाबुंनाय आसंग हामबाय।